الحمد لله الذي زكى النفوس وطهرها بالفرائض والواجبات، وحفظها من الخبث والخبائث بتحريم المحرمات وترك السيئات، وأمد القلوب بحياة الإيمان بما أنزل من الآيات البينات، وبما سن رسولنا صلى الله عليه وسلم من الهدى وأبلغ الكلمات. أحمد ربي وأشكره على نعمه التي لا يحصيها إلا هو، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله الذي وفى كل مقام حقه من العبادات. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه المسارعين إلى الخيرات. أما بعد، فاتقوا الله بالقيام بما فرض الله عز وجل من أمره، والبعد عما حذر الله من نهيه، فتقوى الله تبارك وتعالى خير زاد ليوم المعاد، وخير ما يصلح أمور العباد. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أيها المسلمون، الحج إلى بيت الحرام كتب على المسلم البالغ المكلف في العمر مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو تطوع. فمن كتب الله له الحج ووفقه لأدائه فرضا كان أو تطوعا، وقام بأعماله كاملة، فقد من الله عليه بالنعمة العظيمة والمنزلة الرفيعة والمغفرة الواسعة والأجور المتنوعة. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ikalimang haligi ng Islam ay ang pagsasagawa ng Hajj o ang paglalakbay patungong Makkah. Ito'y obligado sa mga taong may kakayahan pinansyal at pisikal isang beses sa isang buhay. Sinuman ang pinagkalooban ni Allah ng Hajj at nagawa niya ng maayos at tama na ayon sa turo ng Islam at batas nito, katotohanan siya ay napaka-maswerteng tao dahil pinagkaloob sa kanya ni Allah ang napakalaking gantimpala, pagpapatawad sa kanyang mga kasalanan. Wa hukka lahu liman tafaddala Allah alayhi bil hajj ay yafrah bihi ashadd al farh. Qala Allah Ta'ala: qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. At karapat-dapat na siya'y magsaya dahil hindi lahat ng mananampalataya ay may kakayahang gawin ang ikalimang haligi dahil sa kawalan ng pinansyal at pisikal. Kaya kapatid sa pananampalatayang Islam, pasalamatan mo ang dakilang Allah at magsaya ka. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil 'amal as-salih fil hajj: wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah ay fayujazikum bihi. Sinabi ng Allah, anumang kabutihan ang inyong gagawin, katiyakan ito'y nababatid ng Allah at gagantimpalaan ng kabutihan. Wa fil hadithi qala sallallahu alayhi wa sallam: al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Sinabi ng propeta sallallahu alayhi wa sallam, ang umrah hanggang sa sunod na umrah ay pambayad sala sa pagitan ng dalawang ito. Ang hajj na tinanggap ni Allah ay walang kapalit kundi ang kanyang paraiso. Wa qala alayhi salatu wassalam: man hajja lillahi falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yawmi waladathu ummuh. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Sinabi ng propeta sallallahu alayhi wa sallam, sinuman ang nag-hajj at binantayan ang kanyang mga salita, umiwas sa mga masasamang gawain, siya'y babalik na parang isang sanggol na bagong panganak. Ibig sabihin, mawawala ang kanyang mga kasalanan tulad ng isang bagong panganak na wala pang kasalanan. Wa Aisha radhiyallahu anha qalat: Ya Rasulullah, nara al-jihad afdal al-a'mal, afala nujahid?
قال صلى الله عليه وسلم لكن أفضل الجهاد وأجمله حج مبرور رواه البخاري ومسلم والنسائي. Mula kay Aisha radhiyallahu anha, sinabi niya sa Propeta sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, sa paningin namin, ang jihad ang pinakamainam na gawain. Hindi ba tayo mag-jihad? Ang sagot ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ngunit ang pinakamainam at magandang jihad ay ang hajj na tinanggap ni Allah. Wal hujjaj wal ummar waqtullah akramul akramin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al hujjaj wal ummar waqtullah in da'uhu ajabahum wa in istaghfaruhu ghafara lahum. وفي رواية دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم رواه البزار. Ang mga hujjaj at nag-uumra ay bisita o delegasyon ni Allah subhanahu wa ta'ala at sila'y kabilang sa mga pinakamainam na tao. Mula kay Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang hujjaj at ang mga nag-uumra ay bisita ni Allah kung sila'y hihingi kay Allah ipagkakaloob sa kanila, at kung sila'y hihingi ng kapatawaran sa Kanya ay patatawarin ang kanilang mga kasalanan. Allahu Akbar. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ويتجلى ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء اشهدوا ملائكتي أني قد غفرت لهم رواه مسلم. Mula kay Aisha radhiyallahu anha, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, at walang araw na higit at maraming pinapalayang alipin si Allah mula sa impyerno maliban sa araw ng Arafah, at siya'y lalapit at ipagmamalaki sa kanyang mga anghel ang kanyang mga alipin na nakapaligid sa Arafah, at kanyang sasabihin sa mga anghel, ano ang gusto nila? Iniwan nila ang kanilang mga pamilya, lugar, ginugol nila ang kanilang oras para kay Allah, ginamit nila ang kanilang mga ari-arian at pera upang makapagsagawa ng ibadah. Sasabihin ng malaika kay Allah subhanahu wa ta'ala, wala silang gusto ya Rabb, wala silang gusto maliban sa kapatawaran mo. Sasabihin ni Allah sa kanyang mga malaika, saksihan niyo o aking mga anghel na sila ay pinatawad ko na. Allahu Akbar! Ang mga anghel mismo ang magsasabi kay Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum faya fawzal mustaghfirin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Qawiyyil Matin أحمد ربي وأشكره على نعمه التي لا يحصيها غيره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاتقوا الله حق التقوى وتمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى. قال الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. Sinabi niya Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, ipanawagan mo sa mga sangkatauhan ang kahalagahan ng Hajj. Sila'y darating sa inyong nakayapak at nakasakay sa bawat kamelyo, at sila ay magsisirating mula sa bawat matatarik at malalayong daan. فَمَنْ وُفِّقَ وَكُتِبَ لَهُ الْحَجِّ فَلْيَتَعَلَّمْ أَحْكَامَهُ وَأَعْمَالَهُ وَيَعْمَلْ بِهَا لِيَكُونَ حَجُّهُ مَبْرُورًا وَأَعْظَمُ أَعْمَالِهِ أَرْكَانُهُ وَهِيَ نِيَّةُ الدُّخُولِ فِي النُّسُكِ بالإحرام والوقوف بعرفة وطواف الزيادة بعد ليلة مزدلفة والسعي فمن ترك الوقوف فاته الحج ومن ترك ركنا فلا يتم الحج إلا به. Sino man ang maghahajj, obligadong alamin niya ang mga batas at gawain na napapaloob dito.
upang maging katanggap-tanggap ang kanyang Hajj at ang nakakahigit na alamin ang haligi ng Hajj arkanu. Ang unay, ang kanyang niyya o intensyon sa pagpasok sa Hajj. Kabilang sa haligi ay ang pagpunta sa Arafah o tinatawag nilang al-wuquf bi Arafah at ang pagtatawaf sa Kaaba o tawaful ifada. Kabilang din ang sa'i, ang paglalakad sa Safa at Marwa. Sinuman ang hindi nakapunta sa Arafah ay invalid ang kanyang Hajj dahil ang Hajj ay ang pagpunta o pananatili sa Arafah. Wajibatul Hajj al-ihram min al-miqat wal-wuquf ila al-ghurub wal-mabit bi Mina wa Muzdalifa ila nisf al-layl wal-ramy wal-halq wal-wada'. At ang wajibat o obligasyon sa Hajj, ang una ay ang pag-ihram mula sa miqat. Pangalawa, ang pananatili sa Arafah hanggang sa paglubog ng araw. Pangatlo, ang pananatili o pamamalagi sa Muzdalifa hanggang kalahating gabi. Pang-apat, ang pagbabato sa Jamrah. Ang panglima, ang pagpapagupit. At ang pang-anim, ang pagtatawaf sa Kaaba kapag ikay tatalikod na sa Makkah o tinatawag nilang tawaful wida'. وليحرص المسلم على السنن وأعمال الحج يوم النحر لا حرج في تقديم بعضها على بعض فيا بشرى من أخلص النية لله في حجه واجتهد في أنواع القربات بكثرة الذكر والتلاوة والإحسان وبذل الخير وكف الشر. At magsumikap sa mga sunna ng Hajj mula sa pagpaparami ng dhikr o pag-aalala sa Allah, bantayan ang kanyang dila at higit sa lahat ang kanyang niyya o intensyon ay lagi niyang bantayan. Ibadallah, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وارض عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن العشرة المبشرين بالجنة وعن سائر الصحابة أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم أصلح أحوال المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك. اللهم وأظهر دينك الذي ارتضيته لنفسك على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم أعنه على كل خير يا رب العالمين. اللهم وفقه للرأي السديد والعمل الرشيد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي عهده لما تحب وترضى. اللهم وفق ولي عهده لما تحب وترضى ولما فيه الخير للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير يا ذا الجلال والإكرام والتي تذكره إذا نسي وتعينه إذا ذكر. اللهم انفع به الإسلام والمسلمين إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.